Guys, what's up? Pagsubong adlaw gali guys, mumukbang kami ni Bonbon sang lechon manok. Ang lechon manok gali guys, kin-sponsor ni Mama Mariam. Thank you good Ma'am Mariam sa pag-sponsor sa amin. Yay! Thank you, ma'am. So, hindi naman pagpatugayon guys. Siyempre nagutom na akong kay Bano. Let's go! Bonbon pa juicy. Wow guys. Siyempre ako man lang isa ka pa guys. Yeah. Meron kami di guys nga bahaw kag dahon sang kamote. Dito. Juicy. Bahaw guys. First bite. Nice, oh? Ba? Ha? Sabi. Nice, oh? Salamat sa nag-sponsor sa manok guys. Ito manok. Grabe. Ligad guys, ang in-sponsor niya is ang limpo. Tubong lechon manok yun naman guys. Ito, tama ka juicy guys. Juicy good. First bite.